रोम रोम भाइयों। এ ভাই দেখ 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 আমার জীবন বীমা হয়ে গেছে। তো কি হয়েছে? কি আর হবে, আমি যদি মরে যাই সরকার থেকে আমি 20 লাখ টাকা পাবো। अच्छा ठीक है समझ गया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अबे साले तू तो गया बेटे। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? তোর 50 আর আমার 50। दुश्मन न करे